and the bishop and the patron of the Lombardy, Italy, Monterey, California, cardinals, seminarians, spiritual leaders, and Sao Carlos in Brazil. Now, St. Charles Borromeo has a beautiful shrine in Milan and is often depicted in arts wearing his robe, barefoot, carrying the cross with a rope and his neck and his arms raised in blessing. Si Saint Charles Borromeo. So, ngayon baga po na mamidbidan ta ang mga santo, we could learn from them. Sabi ko, I always repeatedly say and remind you that knowing the saints will help us understand and have deep faith in God. Tanagibungani kay ni mga santong inimaging banal sa paglingkod, kita kaya taman. So digdi kita nasa na anong, but sometimes we move to the extreme. Ini ang dapat ang ingatan. Ini po ang dapat ang ingatan, that we move to the extreme. Sinasambata na sinda. Now, we only venerate them. We worship God. Because these saints worship God. May they set an example to us na ang buhay baga ni Danosco. There is common, what is the common denominator of the saints? Their service. Full service. Selfless service to God and to all people. So yan mga katiwala, so yan ang mga mini-midbid niya to, ang mga santos, tanganing magkaigwa kita, nin mga pangarugan, modelo kan sa tuyang buhay, digdi sa daga. So inabot naman po kita kan sa tuyang oras din pamaaram, digdi sa tuyang programang Hello Fathers kada Webes. Salamat po sa sindong paghinanyog. Nakakaukod kita, namimidbidan niyato ang mga santo, tanganing sinda, maging modelo niyato sa pagtubod asin pagkamuot sa mahal na Diyos. Father E.O. Sevilla po ini, salamat po sa sindong paginanyog. Diyos, marahay na bang gitabi sa indong gabos, mga katiwala.